اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر۔ کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیراہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بال مکند ارشمل سیانی شاعر ابن شاعر تھے، اس لحاظ سے شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی۔ سحر موسیقی ہوا، سحر موسیقی ہوا، سحر موسیقی ہوا، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن۔ سحر موسیقی ہوا، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن۔ رقص فرمانے لگی، رقص فرمانے لگی، پھر وادیے گنگو جمن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن۔ ارشمل سیانی کو اپنے وطن کے رسم و رواج اور تہواروں سے پیار تھا۔ انہوں نے ایسی بہت سی نظمیں کہی ہیں جو ہندوستانی تہواروں کے موضوع پر ہیں۔ پھر جنون زندگی کو مل گیا نام سرور، پھر جنون زندگی کو مل گیا نام سرور، پھر جنون زندگی کو مل گیا نام سرور۔ پھر نظر آنے لگا، پھر نظر آنے لگا ہر سادگی میں پاک پن، ہر سادگی میں پاک پن۔ پھر گونج اٹھے گوکل کے بن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن، پھر گونج اٹھے گوکل کے بن۔ عرش نے اپنے والد کی شاگردی اختیار کی تھی جو داغ کے شاگرد تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی زبان بھی دلی کی ٹکسالی زبان کی یاد دلاتی ہے۔ کسی صورت سے کم ہوتا ہے، کسی صورت سے کم ہوتا ہے کچھ آزار غربت کا، کسی صورت سے کم ہوتا ہے کچھ آزار غربت کا۔ دیار غیر کو اپنا وطن، دیار غیر کو اپنا وطن کہنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں ہر راہبر کو راہزن کہنا ہی پڑتا ہے،
ये दुनिया है से दारुल फितन कहना ही पड़ता है। नाजरीन आदाब, आफ्ताब सुखन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, ख्याल, जज्बा, वजदान और फिक्र को हम आहंग किया जाए तो अर्श मलसियानी की गजल बनती है। अर्श ने उस दौर में होश संभाला जब नज्म का दौर था और इकबाल के नगमे फिजा में चारों ओर गूंज रहे थे। दूसरी तरफ जोश मलसियानी, हफीज जालंधरी और तिलोक चंद महरूम जैसे शायर अपनी अदबी इक्तदार की बुनियाद रख रहे थे। हाल ही की तहरीक ने शायरों को गजल के बजाय नज्म की तरफ मोड़ दिया। अर्श के वालिद जोश मलसियानी चूंकि खुद एक शायर थे, लिहाजा अर्श की घुट्टी में शायरी का होना एक कुदरती बात थी। ऐसे आलम में जब अर्श ने शायरी की शुरुआत की तो एक तरफ हाली का अंदाज उनके सामने था, तो दूसरी तरफ मोमिन, गालिब, दाग का रंग गजल। यही वजह है कि उन्होंने जो नगमा छेड़ा वो नगमा दिल बन गया। क्या खूब कहते हैं, दर्द मेराज को पहुंचता है जब कोई तर्जुमा नहीं होता। अर्श का नाम जब गजल के आसमान पर नमूदार हुआ तो दुनियाए अदब चौंक उठी। एक कम उम्र शायर की मंझी हुई आवाज ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। बड़े बड़े गजल गो शायरों के सामने अपना मकाम बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन नौजवान अर्श ने यह कर दिखाया। अर्श मलसियानी जहां गजल गोई में यकता थे, वहीं उन्हें नज्म पर भी कमाल हासिल था। अर्श ने अलग अलग किस्म की नज्में कही हैं। अर्श की शायरी मसाइल की शायरी है, इसलिए जहां एक तरफ गहरी फिक्र है तो दूसरी तरफ जिंदगी का अहाता करने वाले उन्वान। अर्श हालात पर कड़ी तनकीद करते, लेकिन उसमें छुपी हुई सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुल्क में होने वाले कम्युनल राइट्स से जब उनका दिल टूटता था तो वो कहते थे, एक फकत मजलूम का नाला रसा होता नहीं, ऐ खुदा दुनिया में तेरी वरना क्या होता नहीं। रंगे मौजू बदलता भी था और होली, बसंत, देहाती दोशीजा, वादिया कश्मीर जैसी दिलकश नज़में शफक के रंग बिखेर देती थी। अर्श की शायरी आलम इंसानियत की शायरी थी। अर्श की नजर उन मसाइल पर भी थी जो धीरे धीरे सुलग रहे थे, इसलिए उन्होंने एशिया को छोड़ दो और जंगे गोरिया जैसी नज़में लिखी और इनमें छुपे जलते सवालों पर खास व आम को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दुनिया है से दारुल फितन, ये दुनिया है से दारुल फितन कहना ही पड़ता है। ये दुनिया है से दारुल फितन कहना ही पड़ता है। यहाँ हर राहबर को राहज़न, यहाँ हर राहबर को राहज़न कहना ही पड़ता है। ये दुनिया है से दारुल फितन। नाजरीन, अहमद इम्तियाज़ की तरफ से आदाब। अभी आप बालमुकुंद अर्श मलसियानी की गज़ल सुन रहे थे। अर्श मलसियानी हमारे गुज़िश्ता अहद के बड़े शायर थे। उनकी शख्सियत और शायरी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं गौस सिवानी साहब। गौस सिवानी साहब, आपका इस महफ़िल में इस्तक़बाल है। गौस साहब, जैसा कि जानते हैं हम सब कि अर्श मलसियानी साहब बड़े पाए के शायर रहे हैं हमारे। उनकी शख्सियत और सवाने के बारे में अगर हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताएं। देखिए, अर्श मलसियानी उर्दू नज़्म व नस्र का एक बहुत ही जाना माना और मोतबर नाम है। अर्श मलसियानी के वालिद जोश मलसियानी ख़ुद भी एक बड़े शायर थे। इनका मुकम्मल नाम बालमुकुंद है और अर्श मलसियानी के नाम से ये जाने जाते हैं। 1908 में पंजाब के जालंधर ज़िला में इनकी विलादत हुई
अर्श मलसियानी दिल्ली आए और दिल्ली में आकर के एक सरकारी पर्चे में वो मुलाजिम हो गए। आज कल के नाम से ये सरकारी माहनामा था जो उस ज़माने में निकलता था और आज तक ये जारी है। तो इसमें सब एडिटर के तौर पे वो मुलाजिम हुए और उसके बाद से पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी पर्चे में गुजार दी। तो बुनियादी तौर पे वो एक राइटर थे और राइटर के तौर पे उन्होंने अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी गुजारी। इसमें उन्होंने नस्र भी लिखी, नज़म भी लिखी और नज़म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर भी वो तबाह आज़माई करते रहे। लेकिन जो ख़ास बात थी वो ये थी कि उनके ऊपर अपने वालिद के असरात थे। जोश मलसियानी पंजाब के एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे और उसी गांव में इनकी भी वलादत हुई, अर्श मलसियानी की भी। और वो गांव ऐसा गांव था जहाँ पे इल्मी माहौल का फ़ुक़दान था, इल्मी लोग बिल्कुल नहीं थे, इल्मी माहौल नहीं था, शेर व सुखन का रिवाज नहीं था। वैसे में जोश मलसियानी बहुत अच्छे शायर बने और उनकी निगरानी में उनके बेटे अर्श मलसियानी ने भी जब शेर व सुखन के रास्ते पर कदम बढ़ाया तो अपने वालिद के असरात को लिए हुए वो भी आगे बढ़े। ये वो ज़माना है जब तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज पे थी। क्या इनकी शायरी पर तरक्की पसंद की तहरीक के भी असरात हैं? देखिए, तरक्की पसंद तहरीक को इन्होंने शुरू होते हुए देखा और उसी माहौल में इनकी अपनी शायरी भी परवान चढ़ी। लेकिन ख़ास बात इनकी शायरी में ये हुई कि इन्होंने न तो तरक्की पसंदों की अंधी तकलीद की, बिना सोचे समझे उस रास्ते पे इन्होंने कदम नहीं बढ़ाया और न ही इन्होंने उसकी मुखालफत की। मतलब इन्होंने उस ज़माने में दो तरह के लोग पाए जाते थे जो उर्दू शेर व सुखन से ताल्लुक़ रखते थे। या तो वो पूरी तरह से मुक़ल्लिद होते थे, तरक्की पसंदी के रास्ते पर चल पड़ते थे, या फिर ऐसा होता था कि वो बिल्कुल तरक्की पसंदी के रास्ते को छोड़ करके और उसकी मुखालफत वो किया करते थे। इनके यहाँ बिल्कुल उससे अलग मामला रहा। इन्होंने एक नज़्म लिखी, नारे मज़दूर। नारे मज़दूर को पढ़ करके ऐसा महसूस होता है कि ये तरक्की पसंद हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एहसास होता है कि बिना सोचे समझे ये तरक्की पसंदी के रास्ते पे नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा है नारे मज़दूर में, मेरी मशक्क़त पैहम रहीन यास नहीं, मेरी मशक्क़त पैहम रहीन यास नहीं, इरादा जोशे बगावत का बेएहसास नहीं, सियासत अहले ज़माना की मुझको रास नहीं, मेरा सियासत अहले जहाँ को पास नहीं। तो इसमें ख़ास बात ये रही कि तरक्की पसंद जो थे वो मज़दूरों के हक़ की बात करते थे, किसानों के हक़ की बात करते थे, जो मेहनत कश हैं उनके हक़ की बात करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ एक और भी बात उनके यहाँ होती थी कि वो अमीरों की मुखालफत करते थे, वो कारखानादारों की मुखालफत करते थे, वो सरमायादारों की मुखालफत करते थे। तो इसमें सियासत भी आ गई थी और सियासी असरात भी आ गए थे। यही वजह है कि उन्होंने मज़दूरों के हक़ की बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उनकी जानिब भी उंगली उठाई जो मज़दूरों को साथ लेकर के और उनसे अपना मफाद निकाल रहे थे, सरमायादारों के उनसे मुखालफत करवाते थे और फिर वो ख़ुद अपना फ़ायदा उनसे उठा लेते थे। तो ऐसे सियासतदानों की भी उन्होंने मुखालफत की। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने ये ज़रूर किया है कि पूरी तरह से वो तरक्की पसंद नहीं हुए, लेकिन बहरहाल तरक्की पसंदों की जो खूबियाँ थीं उन्हें उन्होंने अपनाया है। गौस साहब, उनकी शायरी की जो खुसूसियात हैं वो क्या क्या हैं जिनकी वजह से हम उन्हें मुमताज़ शायर करार दें? इस पर भी अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। देखिए, मेरे ख़्याल से ख़ास बात ये थी कि वो चूँकि एक सहाफ़ी भी थे और एक सहाफ़ी की हैसियत से वो उस वक्त के हालात पे नज़र रखते थे। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर भी वो नज़र रखते थे और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी उनकी नज़र थी। तो एक तरफ जहाँ उन्होंने अपनी नज़मों में और अपनी गज़लों में
عشق و محبت کو موضوع بنایا، جو اردو شاعری کا سب سے محبوب موضوع ہے اور ابتدا سے چلا آ رہا ہے اردو شاعری میں، تو انہوں نے عشق و محبت کو ایک طرف موضوع بنایا، لیکن وہیں دوسری طرف جو عالمی حالات تھے ان کو بھی انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ کرپشن کی آج ہم بات کرتے ہیں، لیکن کرپشن کی ابتدا آزادی کے ساتھ ہی ہوئی۔ اس کے علاوہ ہر شعبے میں رشوت خوری کا بازار گرم تھا، تو انہوں نے اس زمانے میں کرپشن کو موضوع بنایا تھا۔ ہم کرپشن کی بات آج کرتے ہیں، تقریباً 65 سال کے بعد ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں میں تھے جو اس وقت کے حالات کو دیکھتے تھے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کرپشن کو موضوع بنایا، اور کرپشن کو موضوع بنا کر کے انہوں نے اس زمانے کے حالات دنیا کے سامنے پیش کیے اور بتایا کہ اصل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے ان کی نظم ہے رشوت کا بازار، تو رشوت کے بازار میں انہوں نے کہا ہے پٹواری کی خود رائی سارے ملک میں چلتی ہے، پٹواری کی خود رائی سارے ملک میں چلتی ہے، موٹی توند محصل کی بالائی سے پلتی ہے، نوٹ مٹھائی کی خاطر ریل کا بابو لیتا ہے، بلٹی لے کر جو آئے فی بوری کچھ دیتا ہے، بھرتی اور کھدائی کے جھوٹے بل بن جاتے ہیں، سونا جان کے مٹی کو نہر کے بابو کھاتے ہیں۔ چونکہ یہ خود سرکاری دفتر میں ملازم رہے، پوری زندگی انہوں نے سرکاری ملازمت کی، تو کہاں کہاں رشوت خوری ہوتی ہے، رشوت خوری کے کیا کیا انداز ہیں، یہ سب جانتے تھے، تو ظاہر ہے اس چیز کو انہوں نے اپنے کلام میں بیان کیا۔ اسی طرح سے خاص بات یہ رہی کہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا تو ملک میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے، انسان بالکل حیوان بن گیا، لوگوں نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، بڑے بڑے سپنے دیکھے تھے، لیکن وہ تمام خواب چکنا چور ہونے لگے، انسان کا خون بہانے لگا۔ تو ان حالات نے متاثر کیا، اور صرف عرش نہیں بلکہ اس دور کے جتنے شاعر ہیں تقریباً سبوں نے اس کا اثر لیا، اور سبوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اپنے کلام کے اندر۔ تو انہوں نے 1947 کے حالات دیکھے، اس میں انہوں نے ایک ربائی کہی تھی، اب دیکھیے، ہر دل پہ ہے ایک ہول سراسر تسلیم، ہر دل پہ ہے ایک ہول سراسر تسلیم، اب قول نہیں ہے قول سراسر تسلیم، شیطان پہ لاحول سراسر باطل، شیطان پر لاحول سراسر باطل، انسان پہ لاحول سراسر تسلیم۔ تو شیطان سے بڑا کام انسان کر رہا تھا، شیطانی کام، تو انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، یعنی اس وقت کی فرقہ پرستی کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص بات مجھے جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، ان کے کلام میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے پہلے کا دور دیکھا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کی تحریک دیکھی تھی، اور یہ سبھی لوگ آزادی کی تحریک میں کسی نہ کسی طرح سے شامل رہے، قلم سے، زبان سے، کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا، اور یہ اس زمانے میں جوان بھی تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے مستقبل کے تعلق سے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ انگریزوں کا دور جو مظالم کا دور ہے، ستمگری کا دور ہے، اور یہ ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، تو جیسے ہی ہمارا ملک آزاد ہوگا، ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور بھوک مری ختم ہو جائے گی، اور دودھ کی ندیاں ملک کے اندر بہنے لگیں گی، یہ ان کا تصور ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ملک آزاد ہوا تو بالکل اس کا برعکس دیکھنے کو ملا، ہر طرف کرپشن بڑھ گیا، ہر طرف رشوت خوری کا بازار گرم ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ بالکل، یہ ملک تقسیم ہوا تو ایک بہت عجیب و غریب صورتحال سے ملک دوچار ہوا۔ پھر بھی یہ لوگ پر امید رہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آئے گا، لیکن اس کے بعد ایسا ہوا، حالات ایسے بدلے کہ ان کی امیدیں ٹوٹنے لگیں۔ تو یہ وہ شعراء تھے، عرش ملسانی اور اس دور کے دوسرے شعراء، کہ انہوں نے ان حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، اور جو امیدیں ٹوٹیں ان کی بنیاد پر بھی ان کی شاعری میں بہت سے اثرات آئے، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ بھی انہوں نے شاعری کی۔ جس میں کٹ جاتے ہیں وہ صحرا، جس میں کٹ جاتے ہیں دن یاد بہارا سے، وہ صحرا جس میں کٹ جاتے ہیں دن یاد بہارا سے،
दिगर उसको चमन, बाल्फाज दिगर उसको चमन कहना ही पड़ता है। यहाँ हर राहबर को राहज़न कहना ही पड़ता है। ये दुनिया है इसे दारुल फितन। अच्छा गौस साहब, अशमल सानी गज़लें भी कहते थे, नज़में भी कही है उन्होंने। आपकी क्या राय है गज़ल के एतबार से और नज़म के एतबार से उन्हें हम किस में ज़्यादा अहमियत दें? देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐसा सवाल है जिसमें हर कोई कंफ्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में गज़लें कही हैं और उतनी ही बड़ी तादाद में नज़में भी कही हैं। और जिस खूबी के साथ उन्होंने गज़लें कही हैं, उसी खूबी के साथ उन्होंने नज़में भी कही हैं। गज़लों का उनका अपना अंदाज़ है जिसमें अक्सर वो अपने माजी की रिवायतों की पासदारी करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से उन्होंने नज़में कहीं, और वो नज़में भी बहुत खूबी की नज़में हैं और बहुत ज़बरदस्त नज़में हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है कि हम उन्हें नज़म का शायर कहें या फिर हम उन्हें गज़ल का शायर कहें। वो दोनों मैदान में एक ज़बरदस्त शायर नज़र आते हैं। गौस साहब, अशमल सानी ने रुबाइयाँ भी बहुत अच्छी कही हैं, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। जी हाँ, वो रुबाइयों के भी बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने रुबाइयाँ कही हैं और अच्छी अच्छी रुबाइयाँ कही हैं। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि उन्होंने जो रुबाइयाँ कही हैं उसमें सबसे ज़्यादा रुबाइयों का मौजू उन्होंने ख़मरियात को बनाया है। उर्दू शायरी में जहाँ पे महबूब का तज़किरा होता है, वहीं पे शराब का भी तज़किरा होता है। यानी उर्दू शायरी में शराब और शबाब ये दोनों एक साथ चलते हैं। ये रिवायत रही है, आज उसमें कुछ बदलाव ज़रूर आया है। तो उन्होंने जो रुबाइयाँ कही हैं उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने शराब को मौजू बनाया है। उनकी एक रुबाई है, रिंदों से ये नफ़रत ये कदूरत बेकार, रिंदों से ये नफ़रत ये कदूरत बेकार, आलूदे तक़दीस नहीं ये ज़िन्हार, ज़हरा से कहो आए ज़मी पर नाचे, ज़हरा से कहो आओ ज़मी पर आए ज़मी पर नाचे, इंसान है फरिश्ते नहीं हरगिज़ मैखार। तो ये उनका अंदाज़ था और उनकी बेशतर रुबाइयों में इसी तरह के मौज़ूआत नज़र आते हैं। अच्छा अवध साहब, रुबाइयों के साथ साथ उन्होंने गीत भी लिखे हैं, तो गीत के बारे में भी कुछ नाज़रीन को बताएं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने गीत लिखे हैं और गीत की उनके एक ख़ुसूसियत ये है कि वो बुनियादी तौर पे रहने वाले पंजाब के थे, पंजाब में रहे और वहाँ से दिल्ली आकर के रहे, लेकिन गीतों का जो पस मंज़र है उनके वो उत्तर प्रदेश है। आम तौर पे गीतों में उत्तर प्रदेश की ज़बान इस्तेमाल होती रही है, जिसमें कुछ उर्दू के साथ साथ या हिंदुस्तानी के साथ साथ कुछ टच होता है भोजपुरी का या अवधी का या मकामी ज़बानों का। तो उन्होंने जो गीत कहे हैं तो उत्तर प्रदेश की ज़बान का टच उसमें मौजूद है। उन्होंने कहा है, एक गीत का एक हिस्सा है, पगडंडी की भूल भुलैयाँ भयानक काली रात, पगडंडी की भूल भुलैयाँ भयानक काली रात, बादल गरजे बिजली कड़के और भरी बरसात, ऐसे में अपने साजन को ढूंढत ढूंढत हारी, मन की बात सुनाऊं किसको कौन सुनेगा मन की बात। अवध साहब, इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंग में डूबी हुई है गोपियां सरता कदम, रंग में डूबी हुई है गोपियां सरता कदम, रंग में डूबी हुई है गोपियां सरता कदम। उदे उदे पीले पीले, उदे उदे पीले पीले, नीले नीले पैरहन, नीले नीले पैरहन, गूंज उठे गोकुल के बन, 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 गूंज उठे गोकुल
मन